Bonjour à tous, amis de KKL JNF. Voici notre retransmission hebdomadaire des informations d'Arutz Shtaim, un magazine spécialement édité pour vous et qui vous est présenté depuis les studios de Arutz Shtaim, la principale chaîne d'information en Israël. Ce magazine a sélectionné à votre intention les sujets importants, intéressants et émouvants qui ont constitué l'actualité israélienne cette semaine. Bonne journée. Ni à Gaza ni en Afghanistan. Nous sommes en Arizona. Un exercice de sauvetage international et pour la première fois, y participe également l'unité de sauvetage de l'armée de l'air. Du sauvetage sous les tirs adverses, au cœur d'un terrain ennemi, en passant par la descente en rappel, la confrontation avec un événement impliquant de nombreux blessés et le sauvetage en mer dans la baie de San Diego, jusqu'à un exercice de vol de longue durée comprenant un ravitaillement en vol à la frontière du Mexique. לפגוש לוחם בן 30, חבר'ה עם המון ניסיון, המון ידע, שמתייחסים לזה גם בשיא הרצינות, כי זה המקצוע שלהם לחיים. אז אתה כלוחם מנסה לקחת כמה שיותר מהידע שלהם, הניסיון, לשאול הרבה שאלות. C'est l'occasion d'apprendre des unités parallèles des armées des États-Unis, d'Allemagne, de Grande-Bretagne et d'Australie. Des équipes communes travaillent ensemble pendant 2 semaines. Et c'est l'occasion pour les combattants de l'unité 669 de voler dans des hélicoptères que l'armée ne possède pas, comme le V-22, un appareil qu'Israël doit recevoir, et le célèbre Chinook, qui sert les forces spéciales américaines. חולקנו למסוקים, שעל כל מסוק יש גם ישראלים וגם אמריקאים, פורקים באיזושהי נקודה שבה מבצעים איזשהו תרגול שהוא מאוד מאוד מושקע, ופוגשים צבא גרמניה פתאום, ומוצאים חבירה אליו. Les combattants israéliens filmant tout avec une caméra montée sur un casque amènent leurs expériences uniques de sauvetage complexes dans la bande de Gaza ou au Liban, sous la menace de RPG et de missiles anti-chars. Alors que l'armée de l'air entre sur le terrain avec le minimum, un seul hélicoptère volant bas et aussi discret que possible, les Américains fonctionnent par grands escadrons, avec beaucoup d'hélicoptères, bénéficiant d'une couverture aérienne par des avions et des hélicoptères de combat. פעם אנחנו פיקדנו, פעם הם פיקדו. זאת השפה. זאת השפה היא מפגש בשדה הקרב של כוחות נאט"ו, אמריקאים, כולם עם כולם. כל מדינה נמצאת בשלב התקדמות אחר. משימת החילוץ היא משימה משותפת. דברים הקטנים של עם איזה ציוד עובדים ועם מה לקחת איתך לדרך, ועד עם כמה מסוקים להיכנס, כמה מהר לעשות את הדברים. Everybody's doing something a little bit different than what they're used to. We're all learning, we're working together, we're getting it figured out. It's been a great experience so far. Une expérience qui donne envie d'en faire d'autres. Des problèmes et des solutions partagées entre armées amies et des exercices qui peuvent mener dans un avenir proche à une collaboration opérationnelle au Proche-Orient. La compagnie Teva a couru pendant des mois après la société Milan. Elle l'a finalement abandonnée pour une fiancée non moins attirante. Teva Pharmaceuticals tightening its grip on the generic drug business. The Israeli company is buying Allergan's generic drug unit for $40 billion in cash and stock. Aujourd'hui, Teva a annoncé l'acquisition de l'activité générique de la compagnie Allergan dans le cadre de la transaction la plus conséquente jamais conclue en Israël, soit 40 milliards et demi de dollars. אנחנו ממשיכים עם מהלך היסטורי מבחינת טבע. מהלך שמכניס אותנו לקבוצה של הגדולים ביותר. זה לא רק המספרים. זה הרבה מעבר למספרים. המטרה היא לא רק להיות יותר גדולים, אלא להיות יותר טובים. זה לא רק לקצץ עלויות, אלא לבנות חברת פארמה ייחודית, מבודלת וצומחת. Allergan développera l'activité générique de Teva et lui permettra d'élargir l'offre des médicaments génériques. En d'autres termes, elle gagnera plus d'argent. Teva a annoncé que la transaction est rentable dans l'immédiat et l'action a réagi en conséquence. Au cours de la journée, elle a bondi de plus de 10% et à la fermeture de la bourse de Tel Aviv, son cours a enregistré une hausse de près de 8%. העסקה הזאת טובה לטבע מכיוון שזה הופך אותה באמת לשחקן מוביל בשוק שהפך להיות מאוד מאוד מצומצם. זה מכניס אותה לבערך 100 שווקים שונים בשאר העולם, מתוכם ב-40 שווקים החברה הממוזגת תהיה אחד משלושת השחקנים הגדולים בשוק. Derrière cette transaction se cache l'érosion des produits de médicaments Copaxone, qui représentait la vache à lait de Teva, mais dont le brevet a expiré et que de nouvelles compagnies copient déjà. Avec cette transaction, Teva espère consolider sa position sur le marché des génériques, dont elle est déjà le leader mondial et a prouvé qu'il y a de la vie après l'expiration du brevet et que cette vie en vaut la peine. Liel vient régulièrement prendre des cours de pédagogie vocale depuis déjà 2 ans.
Le chant est l'activité préférée de Liel, mais il ne s'agit pas simplement d'un autre loisir pour un enfant de 11 ans. Liel est né sourd, sa maîtrise des notes et des sons témoigne de son talent rare. כשאני שר, אני מרגיש כמו כל אחד אחר. לא קשה לי בכלל, זה לא מסובך. פשוט צריך להקשיב לשיר, לאט, ואז לקלוט אותו, ואז מבינים אותו. בראשית עולם. אני צריכה לדמיין מה הוא שומע, כי הוא לא שומע את הצלילים הטבעיים. הוא לא שומע דרך הלסת, הוא לא שומע דרך כל איברי השמיעה הרגילים, הוא שומע אחרת. You are singers. What is the most important when you sing? הכי חשוב כשאני שר זה נשימות מהבטן. Yeah? כן. Okay, let's see on the stage. La semaine dernière, il a représenté Israël au Festival international de musique pour les enfants et les adultes, qui comme lui sont nés sourds et ont reçu un implant cochléaire, un dispositif médical à l'aide duquel il peut entendre presque comme tout le monde. ליאל בעצם מקבל גירוי שמיעתי, זה עוקף את כל מערכת השמע, אותם גלי קול עוברים ישירות לשבלול, המוח מקבל, מתרגם. בעצם הוא שומע בצורה קצת מכנית יותר. לא קצת, הוא שומע בצורה מכנית מוחלטת. זו דרכו של הבורא, לקדש את ההווה, בחופת כוכב מעל. L'interprétation de la chanson Bereshit Olam a permis à Liel de remporter le premier prix. Bravo! Liel Sabak! Même les médecins du centre médical Bnei Tzion étaient très émus de la nouvelle cette semaine. Pour eux, il s'agit d'une grande réussite, car le but principal des greffés est de pouvoir apprendre à parler normalement. Ils avaient du mal à croire qu'il est possible de chanter juste. ילד שנולד בלי שמיעה והושתל ומצליח לשיר מדויק, זה מאוד יוצא דופן. גם בשביל להצליח לתקשר, השמיעה שלו היא לא שמיעה כמו שאנשים אחרים מדמיינים שמיעה. איך קוראים לך? אוריאן. Liel peut aujourd'hui vivre comme n'importe quel autre enfant. Il joue, s'occupe de ses petits frères, étudie dans une classe normale et sera en CM2 l'année prochaine. Et il promet à tout le monde qu'au bout du compte, l'investissement vaut la peine, pas seulement en matière de chant. לילדים שהם מושתלים כמוני, שחושבים שהם לא יכולים לשיר, שלא יתביישו, כי בסך הכל אנחנו לא שונים, אנחנו בסך הכל טיפה שומעים לא טוב. מישהו שלח לי מתנות קטנות. L'humoriste Gadi Wischerski est excédé par les commissions élevées que lui facture sa banque. Il a donc décidé d'agir et a quitté la banque. Aujourd'hui, M. Wischerski a publié ce clip sur sa page Facebook et depuis il bénéficie de dizaines de milliers de vues. Pendant tout ce clip, qui dure environ 2 minutes et demie, il semble qu'aucun employé de banque, quel que soit son statut, ne dérange Wischerski et son équipe. Ils apprécient même le spectacle. אם הבנק שלכם גונב אתכם, בשביל שלרקף את רוסק המנח יהיה שכר של 6.3 מיליון שקל בשנה, ואנחנו משלמים את המשכורת שלה דרך העמלות האלה, אז וואלה, אז מספיק, די. Wischerski n'est vraiment pas seul dans sa protestation contre les banques. 4 ans après le mouvement de contestation sociale, il semble que ce qui était une organisation bien ordonnée et de grande envergure a laissé la place à des initiatives isolées sur les réseaux sociaux. באתי לבנק ב-11:56, המספר שלי 422. Par exemple, ce clip qui est parvenu à rafler des dizaines de milliers de vues sur Facebook, après avoir réussi à transmettre en 1 minute l'expérience qu'apparemment la plupart d'entre nous avons déjà vécue. La longue attente pour rencontrer un employé de banque. אם בא אליכם הביתה מלאך של המוות ואתם רוצים למשוך את הזמן, קחו אותו לבנק, הוא יתאבד פה. גנב לכלא! L'organisation On va chez les banquiers aussi, qui a commencé sur les réseaux sociaux, était différente de tout ce que nous connaissions et a réussi à agacer même les dirigeants du système bancaire, qui sont arrivés jusque devant le tribunal avec les membres du groupe. Dans le monde aussi, on s'est protesté de manière créative contre les banques. C'est un exemple parmi tant d'autres. En 2013, au cœur de la crise économique en Espagne, un groupe est passé de banque en banque dans la région de l'Andalousie, en dansant pour protester contre la situation.
Maintenant, la question qui se pose est de savoir si cette combinaison entre les réseaux sociaux et la créativité réussira à changer quelque chose à nos conditions dans les banques. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette édition hebdomadaire des informations d'Arutz Stein, préparée à l'intention des amis du KKL-JNF. Si vous souhaitez visualiser des reportages supplémentaires ou recevoir des mises à jour, vous êtes cordialement invités à vous connecter sur le site internet de Reshet ou Mako. À la semaine prochaine, de nouveau sur cet écran. Au revoir et à bientôt.